ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେକଟା ମୁଣ୍ଡାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଉପରକୁ ନେଇଛି ନା ମୋ ବେକ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ଧରି ପଛ ଆଡୁ ତ ମୁଁ ତ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ଅଲରେଡି ଆମେ ୱେଟର 2 ଜଣ ଯାକ ତ ମୋର ତ ଛୋଟ ଗାଡି MT-15 ଟା ତ MT-15 ଟା କଣ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ଅବଭିୟସଲି ହବ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୋ ହାତଟା ହାତଟାକୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଲି ତ ହାତଟା ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ନଥିଲି ସେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ହେଲା କି ସେ ଦିଟା ଝିଅ ସାଇଡରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଧରେ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ମାନେ ସ୍ଲୋରେ ପଡୁଛୁ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବାର ନାହିଁ 30-40 ସ୍ପିଡରେ ଥିଲା ଗାଡି 20-30 ସ୍ପିଡରେ ବାସ୍ ପୋଲ ଉପରୁ ଉଠୁ ହିଁ ଥିଲୁ किस करने किसी भी चेष्टा करना अटेंड करना बस सेतिक अटेंड कर बाड़ा बाड़ी अटेंड करथिला बाड़े भी थिला बस हां हां ना 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 एटा मिछ था एटा पूरा मिछ था एटा मु सुनिनी भी सेटा कथा झियो को गाडी रे माडो होला पर तापर कोन होला तापर एई कथा होला कि से जतले ताकु देम कि से झियो को बाड़ा बाड़ी कला ये आपनकर आया मु जतले ताकु छड़े देली झियो काई बाड़ा बाड़ी छै सेटा मु जाननी कारण ना 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 ताकु लागिले कि से कोन ताको प्रेमिका की हिथाई पारंती ना सेटा सेटा मु त आखु कोन लागला कोन न लागला सेटा सेतलो ता मुंडटा कोन थिला से तो मते निजे बेकु चिपिकी मते मारिया पे माने अटेंड कर दिथला ना कारण मते पछु